ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बात करूंगा कुछ करंट अफेयर्स के इशू के बारे में। करंट अफेयर तो कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, हमारी एक थोड़ी सी हमारे साथ एक ट्रेजेडी मैं इसे कहूँगा, वो ये है कि जो संजीदा पढ़ने वाले अगर आप हैं तो अक्सर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। अगर ज़ाहिर है उसका इलाज भी आपके अपने पास है। जो इश्यूज़ बाज़ दफ़ा हिस्टोरिकल इश्यूज़ एक कॉमनली डिस्कस होने चाहिए, इसी से ही नॉलेज बढ़ता है, मगर उस डिस्कशन का जो डायरेक्शन होती है और उसके जो मोटिव्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा कुछ और होते हैं। तो अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इशू डिस्कस होता रहा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और जवाब में राजा दाहिर के बारे में। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बारे में बताइए कि जी हीरो कौन था। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आप हीरो कौन था कहते हैं तो सबसे पहले जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसकी जो क्या उसे कहें क्राइटेरिया क्या होगा, उसका क्या होगा, पैरामीटर्स क्या होंगे, वो तरीका क्या होगा, वो टच स्टोन क्या होगा, वो मयार क्या होगा जिस पे आप किसी को हीरो बनाना चाहते हैं। मेरी नज़र में उसके जो मयारात हैं वो 4 हैं। एक पहली बात तो ये है कि उस बंदे का हिस्टोरिकल रोल क्या है, उसकी हिस्टोरिकल अचीवमेंट क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा ये कि उसकी फिर लेगेसी क्या है, जो चीज़ वो छोड़ के जा रहा है वो कैसे सर्वाइव कर रही है। तीसरी वो सर्वाइवल फिर कॉन्टिन्यूज़ है या नहीं, उसमें कॉन्टिन्यूटी। और चौथी फिर मेरी नज़र में एक्सेप्टेंस, ये लोग मुरवजा उसको क्या रूप देते हैं। अब इसको अगर देख लें मोहम्मद बिन कासिम को, तो उस पर मैंने जो किताब लाइब्रेरी से मैंने ये ली है, ये मेरे पास खुद तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त एक सीरीज़ है जो कि ज़ाहिर है अंग्रेज़ों ने शुरू की, जिसे कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। ये उसका वॉल्यूम 3 है। मैंने उसके 6 वॉल्यूम देखे हैं और ये वॉल्यूम बड़ा दिलचस्प है। ये वैसे तो टर्क्स एंड अफ़गान इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये इस्लाम को कवर करता है बरसगीर में आमिद से। और इवन इसका जो पहला सफ़ा है वो ही इस चीज़ें एक्सप्लेन करता है। और इसका चैप्टर 1 है द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, के अरबों की फतह सिंध पर। और इसका पहला जुमला जो है वो ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। और वो जुमला है द राइज ऑफ इस्लाम इज़ वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो इसके ऑथर हैं, ये इसके वॉल्यूम मुख्तलिफ लोगों ने लिखे थे। सर वॉल्सली हेग कि वो ये कह रहे हैं कि अरब इस्लाम का जो राइज है, इस्लाम का जो रूज है, वो तारीख़ के यादगार तरीन वाक़यात में से एक है। और उसके बाद वो चलते चले जाते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं। और तारीख़ प्रीटी मच वही है, थोड़ी कमी बेशी के साथ जो अमूमन हम पढ़ते हैं कि जो एक्सपीडिशंस भेजी गई फॉर्मली तो पहली दफ़ा इसी दौरान भेजी गई 712 से थोड़ा पहले, मगर उससे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी कुछ एक्सपीडिशंस प्लान हुई, लेकिन उस वक्त वो नहीं भेजी गई। उस वक्त एक्सपेंशन के और तरफ तरीके चल रहे थे। फिर उसी दौरान बहुत सारे अरब जो ताजर थे वो साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, इवन उसके आसपास जो जजीरे हैं वहाँ पे वो आबाद होना शुरू हो गए। फिर उनका आना जाना शुरू हो गया। और चूँकि जहाज़ों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो जहाज़ ज़रा रुक रुक के कह लीजिए शायद आते जाते थे। मगर ये बात इसमें ज़रूर लिखी गई है कि उनकी जो फैमिलीज़ थी उनकी बड़ी मूवमेंट थी। और उसकी जो फैमिलीज़ थी उनमें से अक्सर अरब ताजर जो फौत हो जाते थे तो उनके अगर अजीज़ होते थे तो फैमिलीज़ को, बच्चों को, बच्चियों को, मतलब सिर्फ फीमेल्स नहीं, बंदों को भी, जो बच्चे होते थे उनको वो भिजवाते थे। तो ऐसे ही कुछ जहाज़ जो थे जो लोकल थे उन्होंने उसको रोका। और वो भी एक ट्रेंड था कि जी ज़ाहिर जहाज़ आप रोकते थे ताकि थोड़ा उनसे पैसे जैसे ले लें, कुछ एक्सट्रॉर्ड कर लें। अरब चूँकि उस वक्त इस्लाम के एक सुपर पावर टाइप समझ लीजिए, उन्होंने इसको बड़ा माइंड किया। तो उन्होंने एक एक्सपीडिशन भेजी जो कामयाब नहीं हुई, फिर दूसरी एक्सपीडिशन भेजी जो कामयाब नहीं हुई, और फिर फाइन तीसरी एक्सपीडिशन मोहम्मद बिन कासिम के नाम से भेजी गई। मोहम्मद बिन कासिम का बुनियाद मुझे दोबारा याद आ गया इस किताब में कि असल जो नाम था वो इमादुद्दीन, तो इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, एजाज बिन यूसुफ का जो भतीजा था। तो वो आया और उसके साथ अच्छी फोर्स थी, बड़ी कैवलरी थी, कुछ 6,000 बंदे थे, उसके साथ मंजनीकें थी, दीबल का किला उन्होंने फतह किया। उसकी जो मेन मंजनीक थी उसका नाम दुल्हन था, ब्राइड, और उससे उन्होंने पहले झंडा गिराया, फिर वो नहरून पे गया, फिर फाइनली रवाड़ या रावड़ में उसका राजा दाहिर से जंग हुई, बड़ी खूनरेज जंग हुई। उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, सिंध के जो लोकल हुक्मरान थे, और उसमें राजा दाहिर के हाथी को तीर लगा, राजा जंग में हलाक हो गया। राजा दाहिर के बेटे ने बड़ी देर तक ये समझा कि उसका जो बाप है वो हलाक नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान की तरफ गया है कुमक लेने, वो कुमक नहीं आई। मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता रहा। फाइनली 713 में उसने मुल्तान पे भी कब्जा किया। मीनवाइल 715 में वलीद बिन अब्दुल मलिक जो बादशाह था, उसकी खलीफा था, उसकी वफ़ात हो गई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक
بادشاہ بن گیا, وہ جو فارچون سے وہ ٹرن ہو گئے, نئے گورنر آ گئے, وہ ساری سٹوری سب کو پتہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے, اور کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے, کہ اس کے بعد مسلمانوں کے گورنر آتے رہے, مسلمانوں کا جہاں پہ ایک سلسلہ بن گیا, اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک کنٹینیوٹی رہی, ایک لیگیسی رہی, اور جو ہندو وہ والے راجا تھے داہر, ان کی اس طرح سے کنٹینیوٹی نہیں رہی. سو آج اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تاریخی حوالوں سے, تو ہمیں محمد بن قاسم کا ظاہرہ رول نظر آتا ہے. اگرچہ اس رول کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ضرورت سے زیادہ ہم بعض دفعہ بتاتے ہیں, لیکن ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا حملہ تھا تو اس میں تو کوئی شک نہیں. آلدو اس کتاب میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے جو کہ اس ساری صورتحال کو بڑا ایکسپلین کرتی ہے, وہ میں ذرا بتانا چاہوں گا. جو اس کا آخری چیپٹر ہے, اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مل گیا, اس میں وہ یہ کہتا ہے, ہاں جی, اس میں چیپٹر کا جو آخری پیرا ہے کہ آف دی عرب کانکویسٹ آف سندھ دیر از نتھنگ مور ٹو بی سیڈ. اٹ واز این ایپیسوڈ ان دی ہسٹری آف انڈیا اینڈ افیکٹڈ اونلی اے اسمال پورشن آف فرنج آف دیٹ واسٹ کنٹری. کہ ہندوستان بہت بڑا ملک تھا اور ایک حصے تک اس کا افیکٹ تھا. اس کے بعد پھر افغانستان کے راستے محمود غزنوی, اور اس کے بعد ایون کئی طرف سے اس کا امپیکٹ آیا, صوفیہ کی طرف سے آیا. تو اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنا امپیکٹ تھا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کہ کچھ کا تھا ہی نہیں. دوسری طرف جو میں نے 4 آپ کو سامنے عرض کیے ہیں, جو میری نظر میں کرائٹیریا ہیں, جو میں نے ہسٹری کو پڑھا, جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کچھ لیسن بھی ڈرا کرتے ہیں, کچھ اینالائز بھی کرتے ہیں. تو میری نظر میں جو 4 کرائٹیریا ہیں, اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ راجہ داہر کا رول اس سے زیادہ تھا کہ محمد بن قاسم نے اس کو شکست دی. تو آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شکست کھائی تو وہ بھی ہیرو ہے. اب وہ ہیرو اس کو آپ بنا تو سکتے ہیں, لیکن اس کی کوئی تاریخی حیثیت یا حقیقت بھی آپ نے دیکھنی ہوگی. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم کا رول زیادہ بنایا, زیادہ اور کم کی ڈسکشن ایک اور ڈسکشن ہے. پھر ہمیں کنٹینیوٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا. ہم اب یہ تو مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ فار ایگزامپل جو 15ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں جو حکمران تھے, انہوں نے کہا ہو جی کہ ہم راجہ داہر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ راجہ داہر کا رول تھوڑی ضد میں بنایا جا رہا ہے. تو آپ وہ ویسے تو بنا سکتے ہیں, مگر اس کو کم از کم تاریخ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ تاریخ میں اگر ایک مطلب شخص یا پرسنالٹی کا رول جو ہے وہ اس کی جو پہچان جو ہے وہ شکست کھانے سے ہے, تو اس کو آپ کہاں تک لے جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ تاریخ میں دوسری مذہب کی شخصیات کا رول ہونا نہیں چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو گرو نانک ہیں سکھ مذہب کے بانی, ان کا رول ہے, وہ یہاں پہ پیدا ہوئے, یہاں پر کیا نام ہے اس کا, انہوں نے کافی دیر گزاری, ان کی بڑی یادگاریں ہیں. ہمارے ہاں بدھزم کا بہت زیادہ یہاں پہ یادگاریں ہیں. یہ مہاتما بدھ کے بہت ماننے والے تھے. اشوک کے زمانے کی بہت ساری ٹیکسلا میں بہت ساری لیگیسی ہے. وہ ایون اس سے پہلے موہنجو دڑو بھی ہے, ہڑپا بھی ہے. تو جو لیگیسی ہے اس کو ضرور پرزرو بھی کرنا چاہیے, لیکن جب آپ رول دیکھیں تو آپ کو ہسٹری کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اور ہسٹری میں جو رول ہے وہ بڑا واضح ہے. ہیروئزم کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کی کنٹینیوٹی کتنی زیادہ ہے, اس کی لیگیسی کیا ہے اور ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے. تو آج لوگ بہرحال محمد بن قاسم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو جس کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اسی کو ہی ایکسیپٹیبلٹی ملے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ تاریخ کو بہرحال آبجیکٹیولی پڑھنا چاہیے اور اچھے سورسز کو پڑھنا چاہیے. تاریخ پڑھتے رہیے, اپنے آپ کو انفارمڈ رکھیے, اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری